Welcome back to Ingwa News. The North Goa District Road Safety Committee conducted a joint site inspection on Monday at the accident-prone road slope stretch from the Ganeshpuri to Marna Shiolim, following a request by the Shiolim Civic and Consumer Forum. But here now water will not get. We cannot put a crash barrier on here. Crash barrier? Crash barrier वर हा. Weight कितकी असेल गाडीची? Because this is MDR. So for MDR, the setback on MDR is 12.5 meters. So 12.5 meters should be the That is not the issue. That we know that this is MDR. But that setback area, we cannot utilize unless he gives an NOC. That land still belongs to him. Yeah, correct. When he It applying, is within ROW, that's all. But does not mean it is our land. when he's applying for the thing, applying for something, that Punjab will take care of. That will be taken care of by the Punjab. Because he has to donate the land to the PWD has to do anything. he has to donate the land to the overall. Okay. Punjab will take care of forget it. They want to do it has to come directly. He will not do anything. Okay, असं check करतो. They cannot have this. Height cannot be That. Now it is blocking. Now it is blocking the view. That now. TCP will take care. Now it is blocking the view. Now this is becoming a road. It is accident prone zone. Many accidents that have taken place on this road. त्याचं चुकीचं म्हणताय सांग मग कितें आता हे जाता म्हणून टायम लागतो हायट बॅरियर पळय आमकां हेजे व्हडले रेप्रेझेंटेशन येयला फ्रॉम जीसीसी आहे जीसीसी पडटा इंडस्ट्रीज कशी आहेत गोवा चेंबर तुमी वयता थंय हायट बॅरियर घालताय म्हणून तशें ते उलयतात ते आतां पळय एक खांडाला घातला हायट बॅरियर तो वाय बिकॉज वीक ब्रीज इज वीक तशें उपकारता ब्रीज सारको करून जाय म्हणटात तुम्ही जर हाईट बॅरियर कशें घालता काय म्हणटात ते तेजी म्हणटात हायट व्हायला कितकी हायटीची नॉर्मल कास्टेटर गाडी इवन फायर ब्रिगेड ते सुद्धा पडलो ते ट्रक लागतात पुण्यांचो आनंदराग पुण्यांचो रोड थोडीचो कितें करपाचें गजाली ना सद्याक लोक मागता म्हणून हांवें कितें तरी पयलें कितें काडूंक जाय तर एक्विजिशन केन्ना नांव निवडून येयल्लें आसतना ते फायल केन्ना पावता बिहाइंड द चॅपल कोणाची प्रायवेट ती कोमनीदार कोमनीदार सारकें थोडे प्रायवेट कित्याक तो करता जाल्यार तो वयर सुंटवन आहा पळय तितून बिहाइंड द चॅपल आनी ती मारचो पडटलो आनी हो वन वे तो येवपाक अशें कितें तरी करचें पडटा तें डेंजरस दुसरें आतां ब्रेक फेलियर ते आनी उपाय इतलो आमचो ग्रॅज्युएट करपाक आयल्यान तो खंयच्यान तरी लांब करचो पडटलो मॉर्निंग टायम ऑल स्टुडंट्स आर डेंजरस कितें केन्ना कोण बंद केलें लोक मागीर कितें आतां उठ बस म्हाका मरे काय आनी कोणूच मेळना तो स्लोप ग्रॅज्युअल करतलो जाल्यार भरपूर लांब खंयच्यान तरी वांटपाचें हांगासर इम्पॉसिबल ऑन द सेम ना आतां वयर स्टार्टींग खंय मेळटा ही सर हेजे बरान आहा तेंच्यांनी बांदला कोमनी जालीचे पाहिजे तो आमकां सांगूंक रोड म्हणून दाखयला आनी तो फुडें सर तेंच्यांनी सारको सगळें पळोवन तुमचो तो येना आमचो तो सांकवना तो सांकवाशीन रोड सारको खाना देंवता सराक दाखय मरे तुमी फायदो दाखय मरे एक्झिबिशन केन्ना घातलें तें राती न्ही 8 वाजता मेजर हें आसा प्रॉपर्टी एनओसी दिता मॅडमाक जवळ आहे मरे एनओसी दिता थोडी कोमनीदार लागतं थोडी प्रायव्हेट लागतं कोमनीदारांचे कितें जाय हांव उलोवंक शकता पूण प्रायव्हेटान कितें खातीर एक्वायर करचें पडटलें हांव हांगसर आयलो एज अ मेंबर सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटी
ही रोड सेफ्टी कमिटी आसता पळय ती सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन्सा प्रमाणे ऑर्डरी प्रमाणे आमी ती फॉर्म केल्या टू आवर रोल इज टू मिनिमायज रोड एक्सिडंट जाता पळय आमच्या गोंयान चडूच रोड एक्सिडंट जाल्ले आसा सो दीस हो रोड आसा तो एकदम ताका अशें वॉट एवर आमचे कडेन कितें एवेलेबल लँड आसली त्या प्रमाणे तो रोड केला म्हणल्यार तो अशें ब्रेक फेलियर बी जाले म्हणटच मातशे प्रॉब्लम जाता तांकां खंय वचप मेळना आनी जे अशें दुर्गांचेर कोणाचेर पडटा तो वटन जाता ताका लागून आमी आयज इन्स्पेक्शन करपाक आयिल्ले शिवोली सिटीजन्स चायल्ड कंज्युमर फोरम मागीर विलेज पंचायतीचो पंचायत पंच मेंबर आसा हांगसर ट्रॅफिक पुलीस आसा सगल्यांक घेवन आयले आमी आयले एक इन्स्पेक्शन करपाक आतां आमी अशें डिसायड केलां की आमचे कडेन कितें आसा वी वील मेक द वॉट एवर इज अवेलेबल दितात आमचे कडेन कितें लँड आसा हें आसा ते प्रमाणे कितें रिटेनिंग वॉल घालून क्रॅश बॅरियर घालून कितें जाता तितलें आमी ट्राय करता देर इज अ प्रपोजल दॅट इज वॉट डिविजन 13 टोल्ड मी की अशें ते सायडीक एक बायपास कसो करपाक एक प्रपोजल लँड इंग्लिशनाक प्रपोजल आसलो ते हांव पळयता फायल 8-10 वर्सां जालीं म्हणटा ते प्रपोजलाक ते हांव पळयता कितें कशें करूंक मेळटा ते आनी कित्याक लागून ती फायल अशी पेंडींग उरल्या कितें ते पळयता आनी ते वील तिथे तर जालें जाल्यार आमचो प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम सॉल्व जालो आनी तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल MLA की ही पार्टी आसा ती जंक्शन ती रिक्वेस्ट करून आमकां एक तो वायडन करूंक मेळटा जाल्यार तें बरें जातलें एटलिस्ट ते सिमिलरली वयर हायट बॅरियरूय एप्रूव जाल्लो आसा की कितलो तो हायट बॅरियर वयर एप्रूव जाल्लो आसा ते हायट बॅरियर आसलो म्हणटच हेवी व्हेहिकल्स तरी हांगसर येवचे ना सो हायट बॅरियर पहिले घातले वयतले आता हय आतां ऑलरेडी तेंच्या स्कोपान आसा ते काम जे चालू आसा ऑन गोईंग आसा तितूनच तो घालून उडयतले आनी तांकां सांगलां डिविजन 13 जे डिविजन आसा जे नॉर्थ गोवा आमचे बार्देसचे रोड्स पळयता तांकां सांगलां आनी ते ऑन टॉप प्रायोरिटी कॉन्ट्रॅक्टर सांग कित्याक ऑलरेडी नोटिफाय जाले खंय कलेक्टरान ते नोटिफाय केला तो घालचो म्हणून म्हणटात आतां आमचे कडेन आसा ते तेंच्यांनी इमिजिएटली घालपाक जाय आसा एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा हांगसर ताका सांगलां सो तो घालीत जाल्यार एटलिस्ट हेवी व्हेहिकल्स हांगसर येवचे ना अशें क्रॅश बॅरियर आमी आमचे कडेन आतां मेटालीक क्रॅश बॅरियर जो घालूंक मेळटा तो वयर घातला पळय तसलो तो खंय घालूंक मेळटा आनी तो आसा पळय वी आर थिंकींग ऑफ समथींग इनोवेटीव आतां दुसरे आयल्या रावंड रबरायज क्रॅश बॅरियर आयल्या जे व्हेहिकल हे जाल्यार ताका बसली पासून जाल्यार ते स्लायड जाता अशें इम्पॅक्ट जायना गाडयेक पडटना वो कितें जायना सो वेर इट इज पॉसिबल आमी ती फिजिबिलिटी पळयता आमचे कडेन आयटम ना तो फर्स्ट टायम असो गोंयान घालूंक ना अजून पासून तो आमी ट्राय करता तो एप्रूव करपाक आनी हांगसर मेळटा जाल्यार ह्याच कॉन्ट्रॅक्टान तो जाता जाल्यार घालूंक उडयता तितल्या म्हणसर एटलिस्ट ही गाडयो त्यो त्या दुर्गाचेर बी बसच्यो ना फुडले आहा पयले ऑन दीस रोड खूप जाम मेल्ले आसा अँड इट इज रोड दॅट हॅज बीन accident prone. So no doubt MLA and the panchayat has taken initiative and a widening केलं after many years they have done this, but still last 2 weeks we had another accident because of big trucks coming inside, so the crash barrier height घालता म्हणून तर सांगला. I hope they do it fast, but our main thing is that we need to save life. Even one life is saved is very important because in India, in Goa, every 35 hours, 34 hours, we have death. So we should improve road driving safety aspects Goa so that we can welcome more tourists from here. But when we have this kind of roads where they are prone to accident, then I think lot has in demand for the department, especially the PWD and the traffic police, and also see that we have better and safe roads. आता केन्ना हायट बॅरियर घालतले Now, as per what they say, it is as soon as they finish this, they will be able to put that height barrier, and it is required. But taking into consideration about the ambulance, I think they should be able to make a better height barrier. But I would also suggest. We cannot have a monitoring system by the traffic police here. So if the panchayat can put the speed cameras
so that we can capture the speed and the vehicles that are coming. I mean, who can, trucks which pass like that can be recorded and challenge to be issued to them. Proper notification from the company. आता जसं म्हटलं की दिस इज अ किलर रोड आणि आता हाईट बॅरियर घालपाचे काम चालू करतले. आफ्टर पुटिंग द हाईट बॅरियर व्हॉट विल बी द सेकंड प्रोविजन फॉर द एमर्जन्सी सर्व्हिस व्हेकल्स? Yeah, that's what I'm saying. If the height barrier is an issue for the ambulance, then we have to install cameras. For which DDC has got a lot of funds. They can buy those cameras and Panchayat can see that they install. So that will help the traffic police also, to monitor this kind of heavy vehicles. Yes. So I can suggest for now. सगळे पास जाला हायट बॅरिकेड घालपाचे आमी ते इंजिनियराच्या फाटल्यान आहात मातशें बेगीन घालचें म्हणून आनी कोण तरी त्या टायमा भितर आनी एक्सिडंट ना जावचें म्हणून कित्याक आनी कोणूय वयतात कोणूय एक्सिडंट ब्रेक केलो जाता मारे जावन भितरूच मारतले. सो आयज इन्स्पेक्शन जालां सरान सांगलां तें बरी हांव मागता जाता तितलें बेगीन तें घालचें म्हणून.